بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. मज़मून बादशाह मिस्र का ख्वाब देखना, यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबीर देना। मतलब, एक रोज़ बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खाई जा रही हैं, और अनाज के 7 बाली हरी हैं और 7 बाली सूखी हैं। बादशाह ने अपने दरबारियों से ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। जो कैदी कैद से रिहा होकर बादशाह को शराब पिलाया करता था, उसने कहा कि कैद खाने में एक शख्स है जो सही ताबीर देता है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से आकर बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले 7 बरस तक खूब बारिश होगी और उसके बाद फिर 7 बरस क़हत पड़ेगा।